Dinagtuo man tanga pagkahuman din nga. Di ba? Hi! Nag-live ko. Nag-live ko. Hi! Natanggong. Hi! Hi guys, what's up? Walang tao. Sabi na ko ngayon, pag walang himala. My mother in the house. Hi! Parang may mga fans pa. Hi likers. Keep on watching. Bye. Ako ang galit sa shade. Ako ang galit. Hi! We are now here at the mall. Hi! This is my daddy. Yeah, yo. When we live here na guys, paglakaw na mo dire, mawala na nagkalit ang live kay gawas na. Tingnan natin hanggang saan aabot yung wifi natin. Guys, you can follow me my YouTube channel. Whatever. Pasensya, irin niyo si mama kay nakakaon mag-ujik sisig good. Yes, Favorite. that's my favorite. And I love it. Eto na guys, palabas na po tayo. Bye-bye! Hanggang dito aabot. Wait. Oh, di. Ay, aabot pa to. Ay, lang, pasang din lang gudnaan ko gabi na kaya. Within the vicinity pa tayo. This, kanang spell vicinity. Ewan ko sa'yo. Naglisod mo kumain. Lisod ang gapon. Anak ko. My mother is a pretty woman, yo. Luno ko gihapon siya. Naku guys, ewan ko guys. Ewan ko lang guys. Kani good guys, wala lang. Ano lang naman? Padaan lang kami guys. Padaanin niyo lang kami sa wall niyo, diba guys? Sa wall na. Yes guys. Isabit na lang kami dyan sa wall niyo guys. Wow! Who are you there? Sino yung nanonood sa atin? May one viewer tayo, ma. Connect. Ano naman, balik na naman guys. Wala naman rin. Hi! Kisa, Hoyo! Kisa maning duha ka viewers. Silang duha. Come on, viewers, no? Papa, ganito. 2 viewers naman. Dali na. Guys, paki-type guys down, guys. Tanda ka sa tagi din na tagi din ha. Dito na ta. Kayo na. Sa kaya pag-agi din ha. Guys. Wow! 2 million views. 2 million Thank you viewers. po. God bless you. Uy, basta. Look, cute. Guys, cute. Hala, Jimmy ang name. Ay, Jimmy di ay. Kisa na yung viewer. Asa, madiri ko sa likod. What's up, Kuya Ben? Naka lang, nang trip lang sa akong mama, guys. Bastos, guys. Uwi na tayo, Ay, guys. butangan sa nato cover, guys. Guys, Hi, guys.
Uli na ta sa Isabel. Yo. Ah. Hulok ang ngit-ngit. Bye-bye!